Unaposema Israeli unamaanisha nini? Unajua sio kila Myahudi, kila Myahudi njo Muisraeli. Lakini kila Muisraeli ni Myahudi. Maana yake Biblia iko natuambia katika maombolezo ya Yeremia 4:8 inatuambia kama Wayahudi ni weusi, mili yabo, sura zabo ni nyeusi kama makaa. Ukisoma ile maombolezo ya Yeremia sura ya 5 mstari wa 10 inasema mili yetu ni nyeusi kama tanuu, hawajulikane katika njia kuu. Maana yake Wayahudi ni weusi. Lakini Wayahudi wale Waisraeli wa ukweli wenye walikuwa Misri ni weusi. Lakini sio kila Myahudi ni Muisraeli. Benye biko Israeli sasa ni ba Yahudi, lakini sio ba Israeli. Maana yake ni bageni. Juu ukisoma kitabu kia nawaza ni Luka, tutaisoma, inasema kama Jerusalema itakanyakwa na mataifa mpaka mwisho wa nyakati. Basi unifuatilie katika hii video, tutachambua aba benye biko Israeli ni banani na balitoka wapi. Naitwa Dr. Baraka. Ninakuomba usubscribe, ushare hii video, itasaidia mtu mwenye alikuwa ajue, manake mtu bila historia sio mtu. Kumbe share hii video, subscribe, finyanga ile kengele wala cloche de notification ili tukitia video ingine usikose, uwe tayari kuipata. Basi tuendelee. Lakini sasa hawa batu banaitwa bakazare. Hawa bakazare ni batu benyewe banatoka mukizazi ya Ashkenazi. Ni ba Ashkenazi, hata bo benyewe banajitaka ba Ashkenazi. Le Kazare ba Ashkenazi ni batu benye balikuwa naishi kote ya Risi. Donc muside ya Risi, kusini mwa Urusi, ama side ya Risi, ni batu benye balikuwa kontrole na Tiriki. Manake nchi ya Tiriki njo ilikuwa kuna ba kontrole kule kwenye banakuwa banabaita Kazare, Kazare, ba Sefarase na ba Ashkenazi. Maana ba Ashkenazi Biblia inatuonesha kama ni batoto ya Gomeri. Gomeri ni mtoto wa Jafeti. Sasa gisi Biblia ilituambia kumwanzo 10 mstari wa kwanza inatuambia kama Noa kiisha garika alikuwa na batoto yake batatu. Kulikuwa Shemu, Hamu na Jafeti. Shemu akamuzala Aramu, akamuzala Ashuru, akamuzala Arfaksadi, akamuzala Aramu. Na Hamu akamuzala Kush, akamuzala Misri. Misri njo mwenye alianzisha nchi ya Egypte. Akamuzala Kush. Kushi njo baba wa Baafrike bote, donc tuseme Baafrike, maana ya Kushi ni mtu mweusi, njo maana ya Kushi. Putu njo baba wa Libi. Bote nchi yote, dunia yote ilikuwa na watu weusi kwa ule wakati. Na Kanaani. Unaona? Kisha wana wa Kushi ni Seba, Havila, Rama, Sebteka. Kwa mwisho Kushi akamuzala Nimerodi. Huu Nimerodi njo mwenyewe alienda kuanzisha ufalme wa Babiloni. Ni mtoto wa Kushi, mtu mweusi, sio Mwarabu wala mzungu. Sawa gisi tunaenda naona bifoto, paski si ba Afrike hatusomake vitabu na hatukwake interese na kusoma vitabu. Tunakoka interese na vitu vingine, kusemana, patiana masumu na kufanya vitu vingine wenyewe havisaidie kitu, havina maana kwa maisha ya batu. Nimerodi alikuwa mtu mweusi, mtoto wa Kushi. Maana ya Kushi ni mweusi. Afu kwa mwisho Jafeti akamzaa Gomeri, Magog, Madai, Yavani, Tubali, Mesheki. Wana wa Gomeri ni Ashkenazi na Rifati. Sasa aba ba Ashkenazi njo benye biko Israeli, banachangana na ile grupe ya ba Kazare. Sasa aba ba Kazare na aba ba Ashkenazi wapi na wapi kubo Yahudi? Unaona kama habiendane kabisa. Hawa watu kiisha Yesu kufa
kufufuka na kwenda mbinguni, njo hii konkete ilianza. Paske Biblia iko natuambia ku kitabu kia Daniele kama ile ufalme aliona wanyama, na huu mnyama wa mwisho ni mnyama, atakuwa mnyama hatari, ni mnyama, inamaanisha ufalme hii ya mwisho itabadilisha majira na nyakati. Ni abo barome njo benye balikreye kila kitu, balibadilisha kila kitu, bakabadilisha siku ya kuabudu Mungu, bakabadilisha kalendrier ya Mungu, bakabadilisha kila kitu. Hata na Bayahudi balitengeneza babo aba bazungu ya Europe benye biko kule Israeli, ni Bayahudi benye balitengenezwa na ufalme wa Kiroma, balitengenezwa aba batu banaitwa Bakazare. Aba Bakazare balikuwa naishi Tiriki na ni Batirke. Aba Bakazare ni Batirke, balikuwa na kuya Europe kuya kufanya biashara. Bile biashara benye balikuwa na kuya kufanya Europe, paske pale Tirke ama Uturuki njo mpaka wa Asia na Europa. Sasa wakati bo balikuwa nakuya kufanya biashara, balikuwa naleta biashara ya mingi, njo mwa ile njia ya biashara huku Europe. Sasa Ulaya bakabaoblige kama kwa kuwa gisi nyie munataka kufanya biashara na sie na mko naleta biashara yenu, ili mupate uhuru wa mzuri wa kufanya biashara, lazima mchague religion hii moya. Ilikuwa mwaka wa 700 ilikuwa mwaka wa 700 na 400 hivi. Kwa huyu mwaka wa 740 njo huyu mfalme wabo Bulani, paske huyu mfalme wabo Bulani alikuwa na abudu mizimu, na ye njo mwenyewe kwa ule wakati tayari alikuwa anatumikisha hii nyota ambayo ba Freemason na hii nyumba ya maibada za giza zote zinatumikisha. Bakamwambia kwa wewe kufanya biashara mzuri hapa, inaomba uchague religion moya. Kulikuwa religion 3, kulikuwa Judaisme, kulikuwa Christianisme ya bongo ile ya wakati ya Katolike, na kulikuwa Islamiste, sijui kama niite aye. Njo 3 yenye ilikuwa. Sasa yeye kwa huu mwaka wa 740, manake 740, kwa ule mwaka wa 740 akachagua Judaisme. Kwa huu wakati wenye alichagua Judaisme, mara moya bakaandika barua, yeye akaandika barua, kwa kuwa balikuwa baisha bakubalia, bakakuwa huru kufanya biashara. Sasa akaandika barua kubale benyewe balikuwa na husika hapa Ulaya, akaandika barua na kusema na kuomba kama kwa kuwa balisha adere ama balisha ingia ku Judaisme, kumbe kabila yabo inaomba baitwe Bayahudi. Kabila yabo banaomba baitwe Bayahudi. Kwa hiyo sio maneno yangu, acha tufate journaliste wabo anasema nini kuhusu hii habari. Les Khazars sont un peuple turco-mongol d'Asie centrale qui migre au sud du Caucase vers le 5e siècle de notre ère. Ils étendent au 7e siècle leur influence au nord des montagnes, sur tout l'espace entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans le sud de la Russie actuelle. Les archéologues les ont identifiés comme la culture Saltovo-Mayaki, reconnaissable à son artisanat du métal, les boucles de ceinture et harnais de chevaux ouvragés en sont les artefacts caractéristiques. Plus qu'un état sédentaire et centralisé, l'Empire khazar c'est plutôt un pouvoir qui contrôle une partie des routes de la soie et qui prélève une part des richesses transitant par son territoire. Les Khazars apportent aussi à ce commerce leur savoir-faire, notamment dans la production de fourrures ou la capture d'esclaves. Une nébuleuse de peuples soumis plus ou moins sédentaires leur paye tribut et se range ainsi sous la protection des cavaliers khazars. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, hein. Des dizaines d'autres royaumes de ce genre ont vu le jour en Eurasie durant ces 3 derniers millénaires. Seulement les Khazars, au 8e siècle, contrairement à tous les autres, adoptent le judaïsme comme religion d'État. Vers 740, c'est le roi khazar Boulan qui se convertit le premier au judaïsme.
Boulane aurait, dit-on, convié les représentants des 3 grands monothéismes à sa cour pour faire son choix et trancher en faveur de la plus ancienne et donc plus respectable des 3 religions, le judaïsme. Mais les considérations politiques n'ont pas dû être totalement étrangères à sa décision. En adoptant le christianisme ou l'islam, le royaume khazar se serait immanquablement retrouvé inféodé à l'un de ses 2 voisins, l'empereur de Byzance ou le calife de Damas. Ces 2 souverains chrétiens et musulmans cherchaient à étendre leur domination dans la région habitée par les Khazars, notamment en diffusant leur religion parmi la population. Le judaïsme fournit donc une opportunité remarquable, une 3e voie qui place à égalité les Khazars avec ces 2 rivaux. Cette conversion officielle d'un État entier à la religion juive est un exemple unique dans l'histoire. Par contre, ce bouleversement religieux n'a pas forcément été accepté par la majorité de la population. Il subsiste dans le royaume khazar une grande hétérogénéité religieuse. Le géographe arabe Mimi nawaza tunasikia kubatu benyewe banajua Kifaransa, banasikia benye journaliste wabo analeta témoignage na anaonesha mwaka yenyewe aba batu balijiunga na judaisme. Judaisme bo balijiunga ilikuwa kama religio juu abo balikuwa habaabudu Mungu, balikuwa na religio yabo Freemason. Ni bonjo benye baanzilishi ya hii religio, sijui nayo ni ite religio hii chama cha Freemason ni abo njo mwenye balikuwaka. Ule mfalme wabo Bulani njo mwenyewe alikuwaka na abudu hizi mizimu. Na balikuwa na batajiri ba mingi. Na ukiangalia dunia leo, aba batajiri bote kwanzia hii United Kingdom, ule mfalme wa pale Charles III na Reine Elizabeth na aba batajiri bote ba Bill Gates, ba Mark Zuckerberg, ba nani ba bote bale banajitaka Bayahudi ni bai kabila ya Bakazare na Baashkenazi. Ni batu benye balikuwa banaabudu mapepo, banaabudu mizimu tangia zamani. Na tumebaona pale ku screen, unawaza tumebatafuta ku Google, unawaza tumebapata, nawaza unaona pale kuko Ashkenazi pale kwenye unaona kidole ya mkono, kuko Magog, kuko Gomer, kuko Rifati, kuko Mesheki, kuko Madai, Magog, Togarma, bote bale nawaza unaona mere rouge, ile mere noire, manake bahari nyeusi tunaiona pale, manake bote hapa, manake hapa Tiriki, gisi tuko naona ile mafungo Gomeri, Mesheki, Ashkenazi, njo vile kila ule alikuwa anafanya, anaoa, anaenda, anafungula yake mwingine na imekuwa inchi. Na njo vile hawa batu bamekuwa Ulaya ya Mashariki, Europe de l'Este. Tule tumainchi tote twa Europe de l'Este ni tumainchi twabo. Twenyewe balikuwa na kuya, ilikuwa sawa vile commerce. Kule mwaka wa 700 mwaka wa 714, manake mwaka wa 714 tuseme, ile wakati njo wakati yenyewe huyu mfalme wabo, wakati balikuwa biko naleta biashara yabo hapa, akaitika kujiunga na Judaisme. Hii Judaisme balijiunga ilikuwa tu kama religion. Kisha abakupenda kuishia pale, bakaandika sasa barua ku viongozi ya Ulaya, kama sisi tunapenda tuwe maramoya kabila ya tuitwe Bayahudi, kwa kuwa tulisha adere ku Judaisme. Ilikuwa tu religion simple. Nona kwa mara ya kwanza bakakatala, bakaandika tena barua kwa mara ya pili, bakakatala. Sasa batu kuingia kwabo ama kuwa Bayahudi ilitokea wapi? Sasa inaomba ufate historia. Na kwanza bo peke banasema kama abo sio Bayahudi benyewe balitokaka Misri. Bayahudi benye balitokaka Misri ni Bayahudi balikuwa barangi ya mweusi, maana Misri kulikuwa naishi batu beusi. Paske hawa batu ni batu benye banatoka mkizazi ya Jafeti, habawezi kuwa Bayahudi, habiwezekane. Bo peke mmoja wabo anaandika kitabu yenye banasema bo ni kabila ya 13. Manake kuima kabila 12 ya Israeli, bo ni kabila ya 13. Unaona? Bo ni kabila ya 13. Nawaza unaona kitabu yenye nimeionesha pale. Ukilomba kile kitabu kinaandikiwa na Arthur Koestler, ndio ameandika, utafani ni utaona histoire yote. Ukilomba hata YouTube utaona histoire ile kitabu yote. Donc na ushahidi iko mingi. Abo peke banasema sio Bayahudi balitokaka Misri. Bayahudi balitoka Misri balikuwa beusi.
abo peke banasema Bayahudi ba ukweli benye balitokaka Misri bako Afrika. Sasa nisie ba-Afrike benye hatusomake bitabu, hatukwake na lazima donc hatukwake interese na historia, njo tunaendaka na danganyika kila kitu batatuletea tunaitikaka. Lakini kwa ukweli abo peke banasema bo ni Bayahudi ba mupya, maana yake ni kabila ya 13. Hii kabila ya 13 maana yake sio bale Bayahudi ba ukweli. Hii ni sinagogi la shetani. Sawa gisi Biblia ilituambia Ufunuo inasema kama kwa Bayahudi batatokea sio Bayahudi, lakini itakuwa ni sinagogi la shetani. Sasa inaomba kuwa nafata histoire. Tufate video yabo. Nous disent qu'à l'époque où les Juifs étaient en Égypte, à ce moment-là, contrairement à aujourd'hui où les Égyptiens d'aujourd'hui, parce que vous savez qu'à l'époque de Sancheriv, je ne sais pas comment on dit en français Sancheriv, mais Sancheriv, il a déporté toutes les populations et il a mélangé les peuples et il a fait un mélange énorme. Il a déplacé des populations pour casser les identités. Mais jusqu'à Sancheriv, toute l'Afrique du sud au nord était de couleur noire. Rachi, enfin un de nos commentaires les plus importants, dit clairement que tous les Égyptiens, au moment où les Juifs étaient esclaves là-bas, étaient de couleur noire. Évidemment, Pharaon était un grand dictateur, mais ils étaient de couleur noire. Pourquoi je dis ça? Pour faire comprendre une explication incroyable de nos maîtres, que la sortie d'Égypte est comparée à un accouchement. Un accouchement, ça veut dire que nos maîtres ont le courage de dire que l'Égypte était considérée comme la mère porteuse d'Israël. Ce qui veut dire qui a accouché le peuple juif, c'est l'Afrique. Et j'avais expliqué qu'on a tellement de points communs. On a été transformé en esclaves, vous avez été transformé en esclaves. On a été exilé de notre terre, vous avez été exilé de votre terre. Et quand il y a eu l'exil des 10 tribus, il y a beaucoup de tribus qui sont parties se réfugier en Afrique, puisque l'Afrique est très proche d'Israël. L'Afrique est très proche d'Israël, puisque c'est au sud. Il suffit de prendre un bateau, d'aller sur la mer Rouge, et on arrive en Afrique. Et en passant par l'Égypte, qui est déjà le nord de l'Afrique. Et donc il y a toute une tribu, la tribu de Dan, les fameux Danites que vous connaissez forcément en Afrique, qui sont aujourd'hui, les descendants des Danites sont des millions aujourd'hui en Afrique. Mais ils sont d'origine juive au départ. Il y a eu une partie de la tribu de Gad, comme vous l'avez dit tout à l'heure Nancy, je crois que c'est vous qui l'avez dit, qui eux aussi se sont réfugiés en Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a eu des centaines de milliers de juifs qui se sont réfugiés en Afrique. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a un réveil énorme de la part des Africains qui d'une certaine manière ont une étincelle d'origine juive en eux et ils se réveillent et ils reviennent vers la Torah. Donc, encore une fois, il y a différentes explications. La première épouse de Moïse qui était une Africaine, beaucoup de tribus d'Israël se sont réfugiées en Afrique, et une histoire aussi qui est commune, l'exil, l'esclavage, les persécutions et le racisme. Finalement, les deux peuples à l'égard desquels il y a du racisme, c'est les Noirs et les... Kwa mimi nawaza tunasikia vyote venye anasema ni Muyahudi, ni rabbin, benye banaya Kifaransa banaya maana ya rabbin. Rabbin ni bale balimu ya Bayahudi, balimu ya ile Torah. Baba bo wakati balienda kukamata ile nchi ya batu, bakaenda kuishi kule, balikamata kitabu ya Torati, bo bakatengeneza yabo yenye banaita Talmudi. Ile Talmudi yabo ni kitabu tu kya donc hakiongee mambo ya Mungu, ni kitabu kinaongea mambo ya giza hivi hapo vya mambo ya giza. Ni watu wanatumikia giza sana, wanatumikia mapepo mizimu sana. Njo maana banakuwa biko na mafranga. Sasa watu banakuwa biko na danganyika Bayahudi banakuwa na pesa. Bayahudi banakuwa na pesa. Bayahudi ba wapi? Bayahudi ba wapi? Biblia inasema Bayahudi batakuwa batumwa mpaka mwisho. Yerusalema itakanyakwa na mataifa mpaka mwisho wa nyakati. Nawaza tunamsikia kubenye bana ya Kifaransa anasema Misri ama Egypte ya ile wakati bote bakina Farao bote, Egypte ilikuwa nchi ya batu beusi kuanzia noro
mpaka side Afrika yote ilikuwaka kontina ya batu beusi, hakukuwa batu beupe. Haba njo Baarabu habakukuwa. Kisha Bayahudi, anasema Bayahudi bote benye balikuwa Misri kwa ule wakati bote balikuwa beusi, na njo Bayahudi mwenye alikuyaka wa kwanza alepoke Bayahudi balikuwa bayakuwa ni nani? Ni Josefu, wakati bandugu yake banamuuzisha, njo mwenye alikuyaka Misri wa kwanza. Kisha kupita magumu ale akapata cheo, Farao akamuinua akakuwa waziri mkuu, akaanza kuguverne Egypte. Wakati njala iliingia kule kwabo, bandugu yake nao bakakuya kumfuata, wakati balikuwa nakia tafuta chakula, mwisho balipatana bakabakilia Misri. Sasa nikuulize kitu kimoya, mtu mzungu kama kweli bale Bayahudi balikuwa bazungu, mtu mzungu bandugu yabo banaweza kuya huku Misri kisha bamusahabu, bali musahabu balikuwa habamuone. Mimi nawaza kama bangekuwa bazungu, bangekuwa beupe, huyu Josefu mweupe kati ya beusi, si bangemuona tu asa yeye ule ni ndugu yetu. Abakuwa beupe. Paske Biblia inasema katika kitabu kya maombolezo ya Yeremia, Bayahudi bako naomboleza. Ukisoma katika kitabu kya maombolezo ya Yahudi 4 mstari wa 8, Maombolezo 4 mstari wa 8, Bayahudi bako nalia, banasema nyuso zetu ni nyeusi kuliko tanuu, hawajulikane katika njia kuu. Nani rangi yabo bako nalia, na rangi yabo inaonekana mu Biblia kama balikuwa beusi. Ukisoma Maombolezo 5 mstari wa 10 inasema ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hali ya njaa. Wewe ulishakaona mzungu mumoya mwenyewe anakuwa na njala kisha anageuka anakuwa mweusi? Kwa hali ya magumu yenye balikuwa nayo bakajikuta bote banakuwa tena donc banatilika. Maana yake ukishaona mtu anaanza alia, maana yake na mai ya kunawa aliikosa. One gisi ule bwana alijikontredire. Anasema Bayahudi bote benye balikuwa Misri balikuwa beusi, bote balikuwa beusi. Wakati Musa Mungu alimutuma aende abagomboe, bakaenda Israeli. Kisha akasema makabila mingi za Waisraeli za Wayahudi wa ule wakati balikimbilia Afrika. Kisha yule akakaa kusema tena kama Bayahudi, ile kabila ya Dani ni kabila moya ya maana sana katika nani hizi kabila za Wayahudi. Bale badanite bote balikimbilia Afrika. Anaonesha kama wako Kongo, Gabon, Cameroon, manake hizi nchi za Afrika Centrale. Unaona? Kwa ukweli hakuna historia ya Biblia ya batu beupe. Bayahudi balikuwa beusi. Ukisoma kitabu kya Ayubu 30, manake Ayubu 30 verset 28 jusqu'à 30, Job 30 verset 28 jusqu'à 30, Ayubu 30 mstari wa 28 mpaka 30. Inasema ngozi yangu mie ni nyeusi, nayo yanitoka kwa sababu ya hali ya magumu yenye alikuwa nayo. Ngozi yangu mie ni nyeusi, tena mimi natembea pasipo jua. Ingekuwa alisema nilikuwa natembea mjua njoo nilikuwa mweusi. Ayubu anasema natembea pasipo jua mubaridi, lakini ngozi yangu ni nyeusi, nayo inaanza kunitoka kwa magumu yenyewe alipataka juu alitokaka bidonda mwili wote. Kwa kuwa Biblia inasema kama ushahidi haikuwake kukinywa moya au kumutu moya tu, ushahidi naomba kuionyesha kubatu 2 wala 3, maana zaidi ya moya. Sasa tunatafuta Myahudi mwingine, rabe mwingine, mwalimu wa Bayahudi bengine atuambie huyu sasa yeye anakuya kusema kama Bayahudi bote ni beusi, kabila yote 12 bali sambalanaka dunia mzima, lakini bamingi balikimbilia Afrika njo biko. Ukisoma kitabu cha Sefania 3 mstari wa 10 inaonesha vile gisi Bayahudi balikimbilia
bako Afrika mbali na mito ya Kushi. Acha tumfuate huu Myahudi mwingine ambaye ni mwalimu wa ile Talmudi yabo, tusikie benye anasema, naye anasema nini. Maana tuko natafuta hapa ushahidi ya batu baelewe kama historia ya Biblia ni historia ya watu weusi wa Afrika. Tuache kuwa nadanganyika na kila kitu kenyewe tunaona na tunasikia. Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Ebné Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 6 derniers épisodes et rentrer aussi dans une chose très très importante que nous allons voir aujourd'hui qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo? Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces, des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment, pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont 2 Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes. Ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Mais encore une fois, ce que nous voulons vraiment appuyer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ce n'est pas une question seulement d'ADN. Un Ben Israël, un enfant d'Israël se reconnaît par son caractère. Bien sûr, il y a tout un corpus, on va dire, de commandements et de lois à respecter, la cacheroute, la pureté familiale, la circoncision. Il y a bien sûr des choses qui permettent d'encadrer cette vision, mais le plus important, c'est vraiment, comme le dit Rabbi Akiva si brillamment, qu'est-ce que c'est la Torah si ce n'est aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir en l'autre le divin, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc dans les prochains épisodes, vous verrez que le format va changer, ce sera des interviews et nous allons interviewer différents membres de Botsina Kadisha, de notre équipe de recherche sur différentes parts d'Afrique. Vous verrez que tout ce puzzle qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que en fait c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs?
Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Nous avons aussi la Gemara qui nous dit qu'il avait la couleur, il n'était ni noir ni blanc, il était Benoni. Ok, la Gemara là-bas nous dit ça aussi. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, notre vision en tant que Minag Afriki, c'est-à-dire la vision juive africaine que nous sommes en train de fonder, le plus important, ce sont les midot de vote, le bon comportement, et c'est comme ça que le reconnaît un vrai Ben Israël. Nawaza tunasikia ukweli wote. Aba Bayahudi, unajua sio kila Muyahudi ni Muisraelite, lakini kila Muisraelite ni Muyahudi. Baisraelite ni banani? Njo bale beusi, batoto ya Isaka, batoto ya Yakobo, njo Baisraelite, Bayahudi ba ukweli. Nitakuonesha katika Biblia, ukisoma kitabu kia Esther, ukisoma kitabu kia Esther 8 mstari wa 17, utaona gisi batu balikuwa na kuya na kujifanya abo njo Bayahudi. Biblia inaonesha tu bitu wenye biko wazi kabisa. Nimetoka nimesoma hapa maandiko yenye inaonesha kama Bayahudi balikuwa beusi. Hakuna tena mtu mwenyewe atasikia hii video kisha aseme tena asema basi mbone haukusoma maandiko. Nimeisha soma maandiko. Nasema ukisoma kitabu cha maombolezo ya Yeremia, ukisoma kitabu cha maombolezo ya Yeremia 4 mstari wa 8, inasema sisi ni weusi, nyuso zetu ni nyeusi kuliko makaa. Ukisoma tena ile maombolezo 10 mstari maombolezo 5 plito samani, maombolezo 5 mstari wa kama 10, inasema nyuso zetu, ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu, hatujulikane katika njia kuu kwa ajili ya hali ya njaa. Ukisoma Ayubu 30 mstari 28 mpaka 30, Jobe 30 verset 28 jusqu'à 30. Jobe ama Ayubu anasema naye ni mweusi. Anasema natembea pasipo jua, ngozi yangu ni nyeusi nayo inaanza kunitoka. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya shida yenye alikuwa nayo. Hiyo inatosha. Ni maandiko iko mingi juu wakati iko kidogo, maandiko iko mingi yenyewe inasema kama Bayahudi balikuwa beusi. Nisie wenye hatuwe kusoma Biblia, makanisa zetu zinahubiriaka tu habari ya pesa, habari ya baraka tu. Njoo maana tunabakia mkuwa nyuma, mkukimbia nyuma ya matako ya watu, na bongo yote yenye itakuwa tutaitika jua nini? Hatusomake. Vitabu ya historia inaonesha watu kwenye banatoka. Kitabu ya Biblia pia inaonesha Bayahudi ni beusi, hakuna Bayahudi beupe. Maana yake kuanzia Iraki, kuanzia Nimrodi, ile familia yote balikuwa batu beusi. Sasa Bayahudi balifika ya Israeli. Njo kitu kenye tunapasha kufanya nini? Kujiuliza. Wakati ule mfalme wabo Gulani aliandikaka barua, kwa sababu aliandikaka barua kusema kwa kuwa balisha ingia mu religion ya Judaisme, banataka sasa baitwe Bayahudi. Juu hawa batu wakati balitoka kule Tiriki, balikuwa biko naleta biashara yabo, balikuwa banazalana, bakakuwa bamingi, bakakamata hizi nchi zote za Europe ama Ulaya ya Mashariki, bakajenga. Njoo benye biko kule, ukiangalia pale Mabulgari, ukiangalia hata nani Ukraine, na wazo unaona kuko mtu mwenye banaita Muyahudi, ule rais wa pale Zelensky banamuita Muyahudi. Ni bale ni ile makabila. Aba ba miliardere, aba ba bilionea bote, batajiri bote ya dunia ni ile kabila. Njoo maana unaona bako na nguvu, mabanki hizi za pesa zote duniani ni abo njoo bana kontrole, ni zabo. Njoo benye bako na pesa, bako na mabilioni ya pesa, ni abo. Benye biko nafanya hii kazi ya kuleta magonjwa, ya kuua batu, kila kitu, ni hii kabila njoo iko nafanya hii kazi. Unaona? Wakati balialana hapa Europe baka kuwa mingi.
Sasa bale bamoya balishapata mainchi, ukiangalia ile mainchi ya kama Bulgaria, Polande, maake Polonye, tule tumainchi twa Ulaya ya Mashariki tote tunye tuko kusini mwa Urusi, tote ni tuinchi twabo. Tote ni tuinchi twabo. Hii Austria nayo ni nchi yabo. Sasa bilikuwa wakati banatafuta banaandika barua juu bakuwe Bayahudi mara moya, aba batu benye biko Europe, kulikuwa mtu mwenye balikuwa namuita Theodoro Herzl, kama Theodoro Herzl. Ule Theodoro Herzl ni mzungu, ni parmitu ya batu ba français, ba européen, ba nani, njo benye balikreaka mouvement ya ba sioniste. Hii mouvement ya ba sioniste njo balikuwa benyewe hii religion ya judaisme. Sasa wakati ya watu balikuwa banayala apre kukamata hii mainchi yote ya nini ya Ulaya ya Mashariki, bengine benye balikosa sasa nafasi njo bakabakia mkuangaika hapa katikati ya Ulaya. Sasa bakabapropose bitu bya kufanya, wakati balibakatalia basiwe Bayahudi, njo kwa ile mwaka ya 1917 1918 bale batajiri yabo, manake hii vita ya kwanza ya dunia ilikuwa kreye na ba bilionea ya hii kabila. Sasa baka kreye hii vita, bakatengeneza hii vita ya kwanza ya dunia. Hii vita ya kwanza ya dunia ilikuwa tu ni namuna ya kufanya biashara, ni njia ya kufanya biashara na kupatia hawa batu espace yabo kwenda kupata inchi. Wakati balifanya hii vita ya nini ya kwanza ya dunia, bakabaambia sasa, juu unajua ilikuwa inagabuliwa, hii vita ya dunia ilikuwa napigwana, ilikuwa kundi mbili. Urusi kama na Marekani, kama na Ufaransa, kama na bawapi balikuwa yabo ngambo. Germany, Ujerumani na mainchi zingine ile Empire Ottoman nayo ilikuwa ngambo yabo. Sasa ngambo ya huku ngambo ya nani ya Germany ama Ujerumani kulikuwa nusu ya aba batu benye banaitwa bakazare ba Ashkenazi. Hii ngambo ya Urusi nako, hii ngambo yenye ilikuwa Bafaransa, Amerika nini, ilikuwa na bale batu benye banaitwa bakazare. Sasa hawa batu bakajikuta banakuwa kundi mbili. Sasa hii kundi ya Ujerumani bakasinye maakoro, bakasinye mikataba ya kusema bwana, mutusaidie vita hii, mutusaidie hii vita, tukiishinda tu na sie tutajikaza tubatafutie inchi yenye mutafani ni mutaenda kuishi. Ngambo ya huku kwenye Amerika nako, Amerika, Ufaransa kama na nini na Urusi nabo bakasaini mikataba, bakabambia hivi, mutusaidie hii vita, tukashinda tu, tukashinda sie tutabasaidia kubatafutia inchi yenyewe mutaenda kuishi. Kwa hii grupe yenyewe ilikuwa hayapata inchi, lakini bengine balikuwa bashapata inchi. Nimeonesha tule tumainchi twa Ulaya ya Mashariki tote ni tumainchi twabo. Paka na nini na Ukraine ni inchi yabo. Unaona? Sasa kiisha bo kufanya mikataba yabo, bakapigana vita. Aba benye balikuwa ngambo ya Ujerumani, Ujerumani ilibatiatiaka viongozi kujeshi. Bakataraire balianza kuongea, aba benye balikuwa kwa hii ngambo ya Amerika na aba benye balikuwa ngambo ya nini ya Ujerumani, bakaanza kuitana, bakaanza panga. Mwisho sasa Ujerumani ikapoteza hii vita. Sasa Ujerumani ilipoteza hii vita, sasa njo mwanzo wa konfli, njo mwanzo ya aba batu kuchukiliwa na Ujerumani. Na njo maana unaona hata mu vita ya pili ya dunia Hitler banasema alibauwaka sana. Njo mwanzo wa chuki ilianzia pale. Aba batu bakatraire, maana yake bakafanya Ujerumani isiweze hii vita. Wakati walifanya Ujerumani isiweze hii vita, aba batu benye baliweza ni bangambo ya kule Ufaransa, Urusi na nini. Wakati bale baliweza sasa vita, si aba benye balikuwa huku ku Ujerumani bakachukiliwa, konfli kaanzia pale. Sasa kiisha ile vita
ya kwanza ya dunia. Societe des Nations, hii Societe des Nations ambayo njo UN leo, UN bakaungana na hizi manchi zote za Europe bwana. Munaona ya batu tubatafutie inchi, bakasema tubatafutie inchi. Unaona, wakati balisema tubatafutie inchi, njo bakapanga sasa mainchi. Kulikuwa Kisanga moya, Kisanga tuka inchi kadogo kanyakako Kisanga ngambo ya huku Argentina. Bakaba propose Argentine, bakaba propose South Africa, bakaba propose Uganda, bakaba propose Madagascar. Sasa saba ba propose zile mainchi kama ine, bakenda bakapima Uganda bikashindikana, bakakuta Baganda havitawezekana. Jumbo balikuwa naenda muhali ya vita. Bakaenda bakapima Argentina nako bakaona bikashindikana, binashindikana. Bakaenda bakapima South Africa kule tena bakakuta ni moto. Bakaenda bakapima Madagascar nako kule bikashindikana. Sasa bilishindikana, bakakuya huku Europe, huku Ulaya huku, njo bakaanza fujo. Sasa hii muvuma ya aba basioniste ule Teodoro Azteke, kama Azteke ule Teodoro njo mwenyewe alikuwa naye muile muvuma ya basioniste, naye sasa njo akaanza sasa kutembea mubabilionea bale batajiri babo benye pesa, bakaanza kumobilize kukutanisha pesa. Wakati balikutanisha pesa sasa, vita ya pili ikakuya, vita ya pili ya dunia ikakuya. Wakati vita ya pili ya dunia ilikuya, njo ile mchezo ilichezeka pale kuonesha kama nani Hitler amebaua sana. Kwa kweli sitakatala kama Hitler alibauaka, ile aioneshe kama njo kuwa Bayahudi juu balikufaka, hata Bafaransa balikufaka. Vita ya Ufaransa ilifanya miaka 100. Kongo kuna kufa batu kila siku. South Africa kuna kufa batu, kulikufa batu ba mingi sana wakati ya apartheid. Huku kubaarabu kuko na kufa batu mingi kila siku. Huku nani Sudan sasa hivi kumepiganiwa vita, kumekufa 14 mort, elfu kama 14 ya watu benye bamekufa kwa hii vita yenyewe imepiganiwa Sudan. Batu bako nakufa, ile haioneshe kama njo Bayahudi, lakini Biblia iko naonesha Bayahudi batajulikana. Je, Bayahudi batakuwa batumwa? Ku video ingine tutasoma sasa Biblia tuoneshe aye gisi hapa batu batakuwa batumwa. Na batu benye balikuwa batumwa kiisha ile butumwa ya Misri, butumwa ingine yenye Biblia ilisema watakuwa njo hii yenye imepita. Batu hapa benye bamekuwa batumwa bametembea dunia mzima. Hawa batu hawa Bayahudi beusi bamefungwa, bamebabeba batu na kumasoko kwenda kubauzisha na kubauza kama biashara. Njo Bayahudi ba ukweli benye Biblia inasema batakuwa batumwa. Batu bali wanaka nijua nini? Ni muile konkete yabo ya kutafuta fasi ya kuishi. Sasa apre ile shida ya kusema banabaua sana, njo sasa haba bazungu bakapata njia ya kusema basi hapa tunabatafutia inchi yenye bataenda kuishi. Kwa kuwa balikuwa baisha kutanisha pesa, balikuwa nafanya michango. Sasa bakafanya nini? Kwa ule wakati huku Tiriki kulikuwa ufalme yenye ilikuwa naitwa Ottoman Empire. Ottoman Empire kulikuwa mfalme pale mwenye balikuwa namuita kama Abdulu kama Hamidi. Ule Abdul Hamid njo mwenyewe ile wakati Israeli ilikuwa ilishaisha, hakuna tena nchi. Kwa paske Bayahudi ba ukweli balikuwa balisha kimbia, banasambala dunia yote, na benye balikuwa na benye balibakia bote balishia ni Afrika, njo kwenye baliishia na njo kwenye bako. Sitasema kama ni nani wala ni nani juu hautamjua, paske ba Afrika batu beusi tuko ba mingi. Sitasema kama ni huyu wala huyu, lakini kwa ukweli historia na Biblia yenyewe inasema Bayahudi ba ukweli bako Afrika. Kama utaitika ni wewe, kama utakatala ni wewe, lakini ukweli njo ule. Sasa kwa ule wakati kulikuwa tena hakuna nchi mwenye alikuwa na kontrole ufalme ya Empire Ottomani kama Ottoman Empire ya bale Batirke ya Uturuki,
ndio ilikuwa na kontrole tule maeneo yote, kaanza kulimewa tu mashamba nini na nini. Sasa hawa Wayahudi kwa kuwa walikuwa na pesa mingi yenye walikuwa nakutanisha, bakenda kwa ule mfalme wakamwambia, bwana, sie tunapenda pesa hii mingi, tunakupatia pesa iko mingi, omba pesa yoyote yenye unataka, utupatie kaeneo pale, kaeneo kadogo tu, na si tuanze kulima hata mashamba, tufuge hata mangombe. Sasa huyu bwana Muislamu si akakatala, paske anaiwa batu ni batu mwa matata. Sasa sali katala, bakarudia huku Europe, bakakuya na chuki, bakasema basi njoo mwanzo wa hii chuki nyuko naona banasema bale Baarabu ni batu babaya au hivi na hivi, bilenda bilirudi. Unaona? Sasa saba alirudia, njoo sasa Europe ama Ulaya bakaikala chini na ufalme ya Kiroma, ile Roman Empire, Societe des Nations, UN, bakaikala bakasema bwana, kumbi kwa hivi vitu vinashindikana, aba batu tunafanya nini? Tunataka kufanya nini? Kufundisha askari na mobilize ba jeune vijana ba Europe, tunaenda kule kwenye Israeli ilikuwaka, tunaanza vita. Kwa kuwa huyu mfalme anakatala kutuuzishia ama anakatala kutuuzia kale kanini kafasi kadogo kile tunamuomba, kwa hiyo sasa tunaenda sasa kivita. Ndio vile Ulaya ilikamataka ikamobilize vijana, bakapanga masilaha ile 1947 bakaanza vita. Kumbuka vita yenye ilienda kwa mpaka bale Baarabu balishindwa, ilikuwa ni vita ya Bulaya nzima na Marekani, kwa kuwa balisikilizana kubatafutia fasi, njo baliendaka bakenda pigana na njo vile bakafukuza bale Baarabu benye deja balikuwa banaikala pale, bakabafukuza bakabapeleka ngambo moya, njo ile uko nasikia Palestina. Kwa ukweli ukisoma Biblia na bale Bakanaani benye ile nchi ni beusi, ni batoto ya Hamu, na bale Bayahudi ni beusi, banatoka kwa mzee Tera, manake ni batoto ya Abrahamu mtu mweusi. Sasa kwa kuwa si Afrika hatusomake historia, ndio tunabakia mkuitika uongo. Unakuta mtu anikala anarekodi video za bongo na hayo historia, yeye ule anatia YouTube na watu banaona banaitika, wanasema hapa kweli ni Bayahudi. Bali sio Bayahudi, ni bazungu tu, sawa bazungu benye biko Europe, paske bote balikuwa tu hapa Europe. Na njoo vile kwa kuwa balikuwa ba mingi, bamwa bakapata fasi na wengine balikosa fasi, iliomba bale bamoya babatafutie nchi. Sasa kama balikuwa kweli ni Baisraeli, Uganda balitaka kwenda kufanya nini? Mimi nauliza. Kama ni kweli balikuwa Baisraeli, balikuwa banajua Israeli, Madagascar balikuwa naenda kufanya nini? Njoo kwabo. Manake senye balikuwa biko nataka kwenda kule, balikuwa habajua kwabo. Huko Argentina balitaka kwenda kufanya nini? Si unaona kama uongo ni uongo tu na ukweli ni ukweli. Sasa mimi nataka tufate video yenyewe inaonesha gisi balikuwa banabapangia kwenda Madagascar, Uganda, Argentina na South Africa. Juu mimi sijisemee maneno yangu, mtu atasema wewe uko nasema tu hakuna ushahidi. Acha mimi naongeaka na ushahidi. Naongea na ushahidi. Acha tufate video ya Societe des Nations ama UN yenye ilikuwa na bapangia hapa Ulaya na kubapropose zile mainchi zote baende. Jubali bo habayo ya Israeli, jubo sio ba Israelite, abo sio Bayahudi, ni Bayahudi ba mupya. Ni Bayahudi lakini haiko ba Israelite. Sio bale balitoka ka Misri benye tunakuwa tuko nasoma. Acha tufate video. C'est une décision très importante qui n'est pas qu'anglaise. Elle est soutenue par les Français, elle est soutenue par tous les alliés, et elle sera entérinée à la suite de la Première Guerre mondiale, elle sera entérinée par la Société des Nations. Société des Nations qui était l'ONU de l'époque. Et donc la déclaration Balfour et la présence des Anglais, le mandat britannique, créent les conditions favorables au développement du sionisme. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe. En encourageant la création d'un État juif en Palestine tout en promettant l'indépendance aux pays arabes, les Britanniques contribuent à la montée du conflit. Immédiatement, les pays arabes protestent et demandent que l'État juif soit implanté ailleurs.
On a présenté Uganda, on a proposé Afrique du Sud, on a proposé plusieurs propositions. L'Empire britannique a proposé plusieurs propositions pour créer un foyer national juif. Hitler lui-même avait proposé à un moment donné de leur offrir Madagascar en tant que terre promise, etc. Tumefata video na tumesikia ushuhuda ya kuwa balikuwa biko na batafutia mainchi Uganda, South Africa, Madagascar, hata na Argentina kule. Wakati bitu ilishindikana, bakaona sasa ba mobilize ba jene ama baongee na vijana Ulaya, bakaanza kuwaforme, bakaanza kuwafundisha mafunzo ya kijeshi ili wende wafanye vita kule Palestina, kufukuza bale ba Arabu. Maana yake vita ilikuwa kati ya kundi mbili ya watu wanafia inchi yenye haiko yabo. Maana yake haba Bakanaani bakweli balikuwa nabo baisha fukuziwa. Bayahudi benyewe bakweli balikuwa nabo habako tena bale Bayahudi bakweli ambao ni Baisraelite. Kwa hiyo tusibakie katika uongo kila siku. Tusibakie batu bakudanganyiwa kila siku. Basi subscribe, maana mambo ya kusema ni ya mingi, lakini muda wetu uko mfupi. Kwa video ingine yenye nakuya, tutaendelea kuchambua tuona wa Bayahudi bakweli bako wapi na banafanana je na inchi na balikimbia wakati gani. Tutabasoma ndani ya Biblia, manake historia yote Mungu alitutayarishia kati ya Biblia na akatuambia. Shida ni kwamba sisi hatusomake. Tungekuwa tunasomaka na waza hii shida yote haingekuwa. Basi share hii video, subscribe, finyanga cloche de notification mele kengele, manake tukitia video ingine wa mtu wa kwanza kuipata. Basi share video, tukutane ku numero ingine. Bye bye, ciao.